Namaskar, good afternoon to all of you. चलतु स्टार्ट करिबा आज सुंदर ब्लॉगटी बर्तमान आमर एठी भसाणी कार्यक्रम चली जोटे कि गणेशंकर प्रभु गणेशंकर भसाणी चली भसाणी केते शांति श्रृंखला आमर एठी चली सहित वाणिज्य मेला लगी वीडियो रे टोटाल अपडेट देवे आपने कंटिन्यू रुहतु जदि भल लगे निश्चित लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करूँ आ पाखरे थे बेल आइकन को प्रेस करंतु जदि आपन प्रेस करना ताले जो वीडियो म अपलोड करबे आपन पाखरे पहुंच परियो नै तो दयाकरी आपन बेल आइकन को प्रेस करंतु चलंतु स्टार्ट करिया देखंतु केते लाइट शो हेछि केते लाइट लागिछि एपटे हमर सुंदर गीत रे डांस चलछि हम ओडिशार पर्व गौरव ओडियार गीत आ कल्चर को नेकी जो गीतटी अछि ओडिया को से गीतटी बर्तमान गंदा डांस चलछि गीतटी सुनी परम कारण कॉपीराइट लागि जिवो सेति पय हम ताको साउंड लेस करके अपन मन को वीडियो देखौछि हमर ये गोटे छोटिया जगह बेसी बड़ जगह नै सेइथरे केमति लोक माने सब खुशी करूछन अपन निहाती देखंतु हमर चैनल टी सब्सक्राइब करंतु देखंतु एठी शंकर धरी चली कंपटीशन ले शंख सहित ढोल एपटे शिवकर तांडव डांस भी चलछि लोक बहुत मात्रा रे आसी देखिया भाई सुंदर भाव चली देखो पार्टी भितर केमती निया को से माने क्रिएट करके फेर तक ऊपर को फंके जिनटा कौन गोटे धरी ए नियाटा पार्टी भितर क्रिएट होछि आ एपटे केते सुंदर भाव हमर प्रभु जगन्नाथ पाखरे जगन्नाथ डांस को से लोकन आगे रखुछन देखन बहुत सुंदर भाव गीतटी बजे अछि सिंदूर पिंदी राधा आईना देखी से डांस गीतटी रे से सुंदर डांस करछन चका नयन जेमति जणा पड़ुछि समस्त प्रभु अने जति ध्यान रे भक्त माने कोन करछन्ती कोन नै समस्त प्रभु देखुछन्ती एपटे गणेश धीराता जाउछन्ती पानी रे आज पड़ी जिवे ता सहित एपटे हमरा पानी देवाला लागछि देखु केते लोक एठी छन्ती हम मध्य आश्च बुलिया हम ये पाखरे मो सांग अछन्ती मो बैक साइड सब स्टॉल लागिछि देखंतु केते बढ़िया स्टॉल लागिछि दोली मध्य पड़छि ता सहित हमर एठी गणेशंक भसाणी मध्य होउछि आ बहुत स्टॉल लागिछि खाइबा दोली हमर कॉस्ट्यूम आइटम अछि क्लॉथ आइटम अछि सब प्रकार स्टॉल लागिछि बहुत बढ़िया बड़ आकार चलिछि मेला एठी 15 दिन लागिबो एपटे मो तांकर किणाकणी करूछन छोट पिला से खाली गाड़ी खेलना देखुचंती दोली खेले कोई मध्य लगैछंती आ एपटे देखंतु एपट पूरा खाली दोली लागिछि ए साइड केवल ही दोली और एपटे देखो बनारस रे भाई आसी साड़ी स्टोर लगी सब पाट साड़ी बहुत कम बनारस रो आछन पाट साड़ी सब नेकी आछन सेल करछन बढ़िया बढ़िया साड़ी अछि 1400-1500 कहउछन 700-800 रे देउछन।
ଦେଖନ୍ତୁ ଶାଢ଼ୀ ଗୁଡ଼ିକ କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ରାତି ବି ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ କମିଗଲାଣି। ତା ସହିତ ଏପଟେ ବି ଆହୁରି ଆମର ଭସାଣି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି। ତ ବାଣିଜ୍ୟ ମେଳା ସେପଟୁ ଦେଖି ସାରିକି ଆସିକି ଏପଟେ ଭସାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କି ସୁନ୍ଦର ଅଭିନୟ, ଗୀତର ତାଳେ ତାଳେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସେ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ମାଙ୍କଡ଼ର ବେଶ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ସବୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଭସାଣି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏସବୁ। ମୋ ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛି। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏମାନେ ସବୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଖୁସି ଦେଉଛନ୍ତି, ମନରେ ଟିକେ ଆନନ୍ଦ ଭରି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଦୁନିଆ। ତ ଏମାନଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତ ଯେହେତୁ ଦୁଃଖରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଯଦି ଯାଇ ସେ ହସ ଫୁଟେଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ତାଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଗାଡ଼ି ଉପରେ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଏଠି ଶୋ କରାହେଇଛି। ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ଼ର ସ୍ୱଭାବ କ'ଣ, ଆଉ ଏପଟେ ଆମର ଇସ୍ରୋର ଯେଉଁ ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ-3 ଏବେ ମୁନ୍କୁ ପଠାହେଇଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଶୋ କରାହେଉଛି। ଏଠି ଯାହା ହଉ କିଛି ପିଲାମାନେ, ପାଠ ପଢ଼ୁଆ ପିଲାମାନେ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିପାରିବେ। ଏପଟେ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶ ବୁଦ୍ଧିଦାତା, ସର୍ବବିଘ୍ନ ଖଣ୍ଡନଧାରୀ ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଯେଉଁକି ଆଉ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଯାଇ ପାଣିରେ ପଡ଼ିଯିବେ। ଆଉ ପୁଣି ଲୋକମାନେ ଅନେଇଥିବେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଆସିବ ଗଣେଶ ପୂଜା, ଆଉ ଏହିପରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପୁଣି ଚାଲିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କର ନୃତ୍ୟ ଚାଲିଛି।